अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे फॉर्म 45 और 47 के बाद अब 39 और 41 की गूंज है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हमारे अराकीन असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें हरासा किया जा रहा है। और उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अपने अराकीन असम्बली को हरासा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील भी की है। तो ऐसे में दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 अराकीन को मेम्बरान तो तस्लीम कर लिया है और 41 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया जा चुका है। और ऐसे में एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई है और मजीद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पैनलिस्ट हसन रजा साहब ने इस हवाले से हमें तस्दीक भी की थी और ये खबर भी दी थी कि मजीद वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। क्या उन्होंने खबर दी थी, पहले वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, उसकी रोशनी में मजीद जो है उसकी क्लैरिटी के लिए चंद एक नकात हो सकते हैं। नंबर 1 वो ये हो सकता है कि आपने जो ऐसे मेंबरान असम्बली जो जिनको आपने आजाद डिक्लेयर कर दिया, जिनके फॉर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पीटीआई के साथ हैं या नहीं है, तो उनके हवाले से मामला आगे जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप हमें इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन दें, हमें मजीद क्लैरिटी चाहिए ताकि हम इसको आगे इंप्लीमेंट करें। मेरे ख्याल में 5 या 6 नकात हो सकते हैं और उसकी इंप्लीमेंट। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। ये खबर जो है आपने बताई थी, ये सच तो साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू भी कर लिया है और अब इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है और ख़ास तौर पर क्या तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, क्या उसमें क्या देख रहे हैं, रुकावट है क्या? देखिए, मखसूस नशिस्तों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मेरे सोर्स बताते हैं कि दोबारा 1-2 और नुक्तों पर गौर किया जा रहा है कि जो इन्होंने फरिश्ते जमा कराई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सूबों के हवाले से, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में, उनका ये ख्याल है कि अब इसमें देखा जाए कि हमने पहले वाली फरिश्तें एक्सेप्ट करनी है या दूसरे वाली। हालांकि पहले वाली फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम इसको नहीं तस्लीम करेंगे। फिर ये अदालत में भी गए, बहुत सारा एक मामला बना, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि हमने उसको किस तरीके से देखना है और फिर कुछ और भी कुछ जो है वो नकात दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए वो दूध में मेंगनियां डाल रहे हैं। ये नहीं बात करते कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया तो उसको वो कबूल क्यों नहीं करते। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने एक और जो है वो चैलेंज ला के रख दिया कि आपका जो डायरेक्शन थी उस पर अमल दरामद करने के लिए हमें ये चीज़ें करना पड़ रही हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बल्कि वो खुद देखेंगे कि हो सकता है या नहीं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तरीके इंसाफ के हुए काफ़ी महीने गुजर गए, तो वो भी उसमें भी एक टाइमलाइन पर जो है वो उनका फैसला जो उनके इलेक्शन है वो कबूल नहीं किए जा रहे। इस पर तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवालात खड़े होते हैं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक पार्टी के क्यों मंजूर नहीं कर रहे, आप कबूल करें, उनसे लिखें, उनसे एक्सेप्टेंस ले और चले जाएं। अब फिर दोबारा अगर देखा जाए तो वो जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पहले जमा करवाई थी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के हवाले से, तो वहां पर वो ये कहते हैं कि उस वक्त जो जमा करवाई थी तो वो उस टाइम तो बैरिस्टर गौहर के साइनों से हुई थी। तो अब देख रहा ये है कि वो तो एक्सेप्ट नहीं हुए, तो अब वो कबूल करनी है या नहीं, उस पर भी जो है वो कुछ तकनीकी वही उनकी वकला टीम देख रही है, कोई निकात निकालेंगे। हुकूमत दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जाएगी, वहां पर देखेगी। हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाया जाए पार्लियामेंट में लाने के लिए कि वो हमारे साथ बैठे। हालांकि पीपल्स पार्टी के पास है तो कुछ नहीं, सिर्फ वो एक मफादी जंग इख्तियार किए बैठे हैं कि हमने किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना है, नहीं करना, अवाम में कैसे मकबूलियत हासिल करनी है। कल भी उनसे रब्ता हुआ, आज भी एक शायद दौर उनका हुआ है और तो शायद किसी हद तक मान जाए, उनके साथ बैठे जरूर। लेकिन अब देखना यह है कि वो किस हद तक ये अदलिया मुखालिफ वो लाइन लेते हैं। दूसरा जो अभी आपने एक बयान सुनाया तरीके इंसाफ का कि हम ये बिल्कुल गैर आईनी मामलात हैं, ये गैर आईनी चीजें हैं। मसला तो इनका ये, आज इन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं। देखना ये है कि ये किस हद तक जलसा और कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी बड़ी तादाद नहीं निकाल सके, क्योंकि वकला की नाअहली से चंद एक सियासतदान जो पीटीआई के हैं, जो अपने आप को मानते हैं, वो अवाम को आपस में इंटैक्ट नहीं रख सके। इसके अंदर इतनी लड़ाइयां हैं, तो ये जलसा किस हद तक कामयाब हो सकेगा, फिर इनकी गिरफ्तारियां भी दूसरी तरफ से हो रही हैं। इख्तिलाफात पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आदिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि फैसले में अगर कहीं भी किसी भी एक नुक्ते पर जो है हमें लगा रुकावट है तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। अब रजू कर लिया, अब क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है खास तौर पर क्या उनको कोई फायदा होगा या फिर कोई नुकसान होगा?
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनजाने में एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है, अगरचे उसके पास मार्जिन भी कम था, लेकिन जो एतराफ़ कर लिया है, उस एतराफ़ के बाद जो उसका अपना मौक़िफ़ है, उसका ये एतराफ़ उसको सपोर्ट नहीं करता। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। इलेक्शन कमीशन ने ये जो 39 लोग जो हैं ये नोटिफाई कर दिए हैं और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया। अब जिन 39 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्होंने रुकन जो है वो तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऑफिशियल पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर दिया। ये 39 लोग कौन थे? ये 39 लोग वो थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कलदम हो चुके थे, जब इन्होंने अपने टिकट जमा कराए। उस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैनशिप भी उनकी कलदम हो चुकी थी। इसके बावजूद जो बैरिस्टर गौहर ने ये नामजदगियां की थी और इन लोगों ने अपने नामजदगी फॉर्म में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन ने अल्टीमेटली उसको फिर नोटिफाई किया। अब इलेक्शन कमीशन बहुत भोला भाला मासूम बन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये कह रहा है कि ये जो 41 लोग हैं, इन 41 लोगों के हवाले से हमारी ये रहनुमाई कर दें कि पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। हालांकि पार्टी का चेयरमैन इस वक्त मौजूद है, उस वक्त मौजूद नहीं था। अभी चेयरमैन कालादम नहीं हुआ, आपने उसको ऑन होल्ड रखा हुआ है। मार्च से ये इलेक्शन हुए हुए हैं, आपके पास ये मामला आ चुका हुआ है कई हफ्तों से, आप इसको डिले पे डिले किए जा रहे हैं। उसके बाद आपने इसको कंक्लूड नहीं किया और आज जिस तरह ये जो हसन साहब भी जो निशानदेही कर रहे थे, अब जो रिजर्व सीट्स हैं ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से दी गई हैं, उस वक्त भी दी गई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे अनजाने में जो ये काम किया, यानी उसको शायद इसका कॉन्सिक्वेंस मालूम नहीं था, लेकिन रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब इसमें जो चीज सामने आ रही है कि नजरसानी तक के वक्त के लिए कोई मार्जिन मिल जाए कि जी नजरसानी दरखास्तें अभी लग नहीं रही, तो इस मामले को किसी ना किसी तरीके से जो है ना इसमें वक्त गेन कर लिया जाए। लेकिन हमारे जराए ये बताते हैं कि इस बात का इम्कान है कि बहुत जल्द इनको रहनुमाई भी मिल जाएगी। ये जो रहनुमाई समझ रहे हैं ना कि इसमें कोई कई हफ्ते लग जाएंगे, इस बात का इम्कान है कि आने वाले हफ्ते में शायद हो जाए। ये शायद समझ रहे हैं ना कि तातीलात हैं, और क्योंकि ये काम तो चैम्बर में होना है, इसमें जज साहिबान ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए बैठ के रहनुमाई हो सकती है। तो ये मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी साहब, जिस तरह से अदील साहब ये बात कर रहे हैं, क्या देखें कि आइंदा हफ्ते जो है मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रहनुमाई मिलने के इम्कानात हैं? देखिए, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो इस हफ्ते रहनुमाई मिलेगी या अगले हफ्ते मिलेगी या 5 दिन में मिलेगी या 10 में मिलेगी। अदील साहब जो इस्लामाबाद को कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, आई एम श्योर कि इनको इनके रिपोर्टर्स बताएंगे जैसे जैसे जजेस इसको टेक ऑन करते हैं। लेकिन मैं ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई देख के तो मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो कॉल याद आ गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर है एक अक्लमंद दुश्मन। इस वक्त रियासत पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन वो बेवकूफ़ दोस्त है जो कि तकरीबन सारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मज़ीद कुछ मसाइल के अंदर डालने वाला है। और मैं इस तरफ थोड़ी सी निशानदही करूँगा क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो रियासत को इस बारे में, हुकूमत को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस वक्त पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हमारे बहुत से लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम टिकट्स ना जमा करवाएं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो प्रेशर डालने की बातें पीटीआई कर रही है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं कर रही, वो और लोगों की तरफ से कह रही है कि प्रेशर डाला जा रहा है। अभी हेडलाइंस के अंदर भी आपने असद कैसर साहब की दीगर लोगों की बात सुनाई। अगर ये बेंच असेंबल हो जाता है, वो 8 मेंबर का बेंच असेंबल हो जाता है जिसने कहा कि पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, पार्टी थी, इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, ये अपने कागजात जमा करवाएं, जो लोग इंडिपेंडेंट हैं उनके पास 15 दिन हैं, वो अपने एफिडेविट जमा करवाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ये बेंच असेंबल करवा लेता है और उसी बेंच के सामने पीटीआई चली जाती है कि हमें फलां ने इस पीरियड के अंदर धमकाने की कोशिश की या डराने की कोशिश की या परसुएड करने की कोशिश की, और उसमें से कुछ मादा निकल आता है, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई बंदा, कोई टेस्टमनी, कोई एफिडेविट निकल आता है, तो फिर 8 मेंबर बेंच के सामने कुछ ऐसे मामलात होंगे
جو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں لے کے جانا چاہتا. اس 8 ممبر بینچ کے اندر وہ جج صاحبان بھی موجود ہیں جو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کی جو اوور آل کاروائی ہے یا جو 8 فروری کا الیکشن ہوا, ہمیں اس کے خلاف جو شکایات آئی ہوئی ہیں وہ مقدمہ سننا چاہیے. یہ ہم نے بار بار دیکھا, تحریری آرڈر کے اندر بھی یہ بات آئی, ایک ایڈیشنل نوٹ کے اندر, عدالت کی کاروائی کے اندر, کامنٹس کے اندر بھی آئی. مجھے یقین ہے کہ یہ کیونکہ تحریری آرڈر کے اندر ایک دفعہ آئی اور عدالت کے کامنٹس کے اندر آئی, تو شاید جو تفصیلی فیصلہ ہوگا جس میں ریزنز دی جائیں گی, شاید اس میں بھی کچھ جج صاحبان اس طرف ریفر کریں. صاحب ایک چیز کی یہ بھی وضاحت کریں, ایک چیز کی یہ بھی وضاحت کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ جو اب مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی گئی ہے اس میں چیئرمین تو کیونکہ کوئی نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشن قبول نہیں کیے, تو جب وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اب مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی گئی ہے اس پر بھی تحفظات ظاہر کیے جائیں اور یہ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے. یہ ان میں ڈسکشن چل رہی ہے, اس معاملے کو لے کے پھر عدالت جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا کہ خود ایک چیز کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر کو ریڈنڈنٹ کر دے. سپریم کورٹ کے سامنے یہ تمام باتیں ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے جو پی ٹی آئی کے الیکشن والا کیس ہے اس کا ریویو بھی پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے سامنے پی ٹی آئی کے الیکشن کے لوازمات کو آرگیو بھی تھوڑا کیا گیا کہ ہم نے کروائے تھے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے, وہ 13 جنوری کا فیصلہ. الیکشن کمیشن ایک ایسے ڈگر پہ میرے خیال میں چل رہا ہے کہ یہ 8 ممبر بینچ جو اس کے جو اب سنے گا الیکشن کمیشن کی شکایات, اگر انہوں نے یہ سنتے سنتے کچھ ایسی چیزیں کھول لیں, اگر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے, ذرا دکھائیں تو صحیح ہمیں کون سے مسئلے ہیں آپ کے اس الیکشن کو, اس نئے الیکشن کو ایکسیپٹ کرنے کے اندر, اور اس پہ 2 آبزرویشنز دے دیں. اگر جو دوسرے فریقین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اگر انہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کروا دیے, انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں فلاں نے ڈرایا اور فلاں نے ڈرایا اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے, انہوں نے ہماری یہ بات نہیں سنی, اور وہ 8 ممبر بینچ کو اس کے اوپر فیصلہ کر دے, کوئی ڈائریکشن دے دے, کوئی آبزرویشن دے دے, کو اس کو ریفر کر دے ایک نئے بینچ کی طرف, کو سو موٹو کی ریکمنڈیشن دے دے. الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہتر ہے, امام علی علیہ السلام نے فرمایا. الیکشن کمیشن اس وقت ریاست اور حکومت کا وہ بے وقوف دوست ہے جو اس طرح کے معاملات ایک ایسے بینچ کے سامنے لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ جا کے پوری طرح تسلی ہوگی. ہم نے آلریڈی سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگز دیکھ لیں. اگر اس بینچ کو یہ محسوس ہوا کہ الیکشن کمیشن ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ کے ہمارے آرڈر کو ڈیفیٹ کرنا چاہ رہا ہے, ہم نے جو حکم صادر کیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس بینچ کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن سے ایسے سوالات اور ایسی ڈائریکشنز دے جو ٹھیک ہے. بالکل الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوال اٹھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, اسد صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. عدیل, کیا حکومت جو ہے نیب قوانین میں پھر کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہی؟ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی. اس وقت نیب کی جو ترامیم ہیں, نیب کا ایک آرڈیننس آیا, اس کو پھر بل کی صورت میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا, اور یہ جب آرڈیننس آیا تھا مارچ میں, آپ کو یاد ہوگا, اس آرڈیننس میں نیب کا جو ریمانڈ ہے وہ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا تھا, اور اس میں نیب کے جو ریمانڈ کی جو مدت ہے بڑھا دی گئی تھی, 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دی گئی تھی. اس سے پہلے ہوتا تھا 90 روز کا, جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے 90 دن سے اس کو 14 دن کیا, اور اب مارچ میں بلکہ مئی 2024 میں اس کی مدت جو ہے وہ بڑھا کر کی گئی 40 دن. اچھا, یہ جو 40 دن کی مدت کی گئی, یہ مدت اب ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی کیس کے لیے ہوئی تھی, اور اس میں ایک کیس اس وقت جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے, اور اس میں ان کے 2 ریمانڈ ہو چکے ہیں, جس میں تقریباً 15 دن کو وہ ریمانڈ جو ہے وہ ٹچ کر چکا ہے, اور یہ میکسیمم 40 دن تک جا سکتا ہے نئے قانون کی روشنی میں. تو اگر یہ پہلے والی قانون ہوتا, یہ آرڈیننس نہ آیا ہوتا, تو اب نیب نیا ریمانڈ نہ لے سکتی. تو اب وزارت قانون نے یہ سوچا, حکومت کی لیگل ٹیم نے یہ سوچا کہ ہمارا پرپز تو اس سے سرو ہو رہا ہے, اس میں ابھی نیب کا وہ آرڈیننس جو ہے اس میں ابھی کچھ وقت باقی ہے, سپٹمبر تک وہ جا سکتا ہے, اور سپٹمبر تک اس میں وہ جو 40 دن تک ریمانڈ لینا ہے
وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو یہ کل کو کہیں ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے. تو وزارت قانون نے یہ رائے دی کہ اس معاملے کو قانون کی شکل نہ بننے دیں. تو ابھی جو 3 روز قبل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ہوا, اس میں اعظم نذیر تارڑ خود پیش ہوئے اور انہوں نے بہت باریکی سے, یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا, انہوں نے کہا کہ اس کو چیئرمین صاحب ڈیفر کر دیں. جو محمود بشیر ورک صاحب ہیں انہوں نے ان کو کہا اس کو ڈیفر کر دیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے, انہوں نے کہا تو یہ کہ میں نے پارٹی سے مشاورت کرنی ہے. یعنی ایک قانون, ایک جو بل ہے, ایک آرڈیننس, وہ بل کی صورت میں پارلیمان میں آ گیا ہے اور وہ ابھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب. تو ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس سے حکومت پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کو ان کی لیگل ٹیم نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومتی جماعتوں کے گلے پڑ جائے گا. آپ 40 دن کا کر دیں گے, اس سے پہلے بھی آپ نیب کے ریمانڈ کو روتے تھے, اس کو 14 دن پر لے کر آئے. اگر یہ مستقل حیثیت اختیار کر گیا تو کل کو آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کسی طریقے سے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر اس میں کوئی ایکسٹینشن چاہیے بھی ہوگی تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کو ایک دفعہ ایکسٹینڈ کرا لیا جائے, لیکن اس کو قانون کی شکل جو ہے اس میں نہ لے کے آیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ انہوں نے قائمہ کمیٹی میں یو ٹرن لے لیا. جی صاحب. دیکھیے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے اب سے پہلے بھی اس طرح کی بات کی. پہلے انہوں نے ایڈوائز دی کہ ایک شخص کے لیے یا ایک پارٹی کے لیے یا ایک کیس کے لیے اس ریمانڈ کو بڑھا دینا چاہیے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب کو شاید یہ بھی کہیں پہ ایڈوائز دی کہ اگر زیادہ دیر کے لیے بڑھ جائے گا تو پھر یہ تو ہمارے گلے پڑ جائے گا, کل کو ہم اسی نیب کے اندر بھگت رہے ہوں گے. میں ان دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کی حکومت گر گئی اور کوئی اور حکومت آ گئی تو آپ کے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس کام نہیں آئیں گے. وہ لوگ اپنی مرضی کا ریمانڈ لیں گے, وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن کریں گے. جو بھی دوسری حکومت ہوگی اگر ان کے پاس نمبرز ہوئے تو آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے 40 دن کر دیتے ہیں, پھر اپنے لیے جانے سے پہلے 7 دن کر دیں گے, پھر اس کو 2 دن کر دیں گے اور نواز شریف صاحب کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ چلاکیاں کام نہیں آئیں گی. اگر نیب اتنا قابل ہوتا اور نیب پر کوئی سوالات نہ اٹھتے اور وہ بالکل شفافیت سے کام کر رہا ہوتا تو یقین مانیے جتنے بڑے بڑے یہ ترم خان سیاستدان ہیں, یہ ترم خان اشرافیہ کی ایک فہرست ہے جو 40 آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں, جن کو 3-4 ہزار ارب روپے کے ٹیکسی معافی ہے, ان سب کے کیسز ان کے پاس ہوتے, سب جیل میں ہوتے. جی حسن صاحب ماضی یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے عوام ان مشکل معاشی حالات میں بھی حکومت سے امید لگائے بیٹھی ہے, لیکن حکومتی خزانے جو ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ خالی ہیں. آج کیونکہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم معاشی فیصلوں سے سختیاں جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احساس ہے, مسائل ہیں, کچھ عرصے کے لیے یہ جو تکالیف ہیں عوام کو برداشت کرنا ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ بیرونی ذرائع سے وسائل کے لیے کوئی بھی پلان بھی نہیں ہے, اور انہوں نے چینی آئی پی پی کے حوالے سے مثبت پیش رفت سے بھی انہوں نے قوم کو آگاہ کیا. اور اسی پر ہم آج بات کریں گے. سابق آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے, آئی پی پیز معاہدوں کو لے کر ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ بلند اختر صاحب آپ کے وقت کا, اور جس طرح سے آپ آڈیٹر جنرل کی پوسٹ پر بھی آپ رہے ہیں, اور آپ سے جانیں گے کہ آئی پی پی جو معاہدوں کی ادائیگیاں ایک تو کس طرح سے ہوتی رہی ہیں, اور ماضی میں آڈٹ جو ہے وہ کیسے ہوتا رہا ہے. ہم بالکل ڈارک میں تھے جی, ہمیں کوئی نہ تو ہمیں ایگریمنٹ بتائے گئے تھے, نہ ہمیں کوئی کنٹریکٹس دکھائے گئے تھے. اچانک پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, منسٹری آف فائنانس نے 480 ارب روپے ایک رات میں مختلف بینکوں میں جو ہے نا ان کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جو ہے ان کو بھجوا دیے. اصول تو یہ تھا کہ یہ ساری پیمنٹ جو ہے نا وہ بغیر تو پری آڈٹ ہو کے اور تمام اینگل سے کلیئر کر کے پھر ان کو ادا کی جاتی ہے, لیکن چونکہ پتہ نہیں کوئی ایسے عوامل تھے جن کی وجہ سے ایسی جلدی تھی, اتنی جلدی تھی کہ کچھ نہیں, قوم کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا, اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے دفتر کو بالکل اس سے بالکل لا تعلق رکھا گیا. خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو
इस बारे में बताया कि बग़ैर तमाम किसी मरहले के तमाम कायद व कवाबिद को देखे हुए ये सारी अदायगियाँ कर दी गई हैं। बस हम तो मेरे ख्याल में ये कहकर एक अजाब में फंस गए और हम ज़ेर आताब भी हो गए कि आपने ये कैसे कह दिया, आपने इतराज़ क्यों किया? गवर्नमेंट है जिसको मर्ज़ी दे दे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर साहब सर? हमने उनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। बुलंद राना साहब, ये बताइए कि कैसे हो सकता है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, आप नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, लेकिन लेट्स से नवाज शरीफ साहब के कहने पे इतनी बड़ी पेमेंट्स कर दे, और ऑडिटर जनरल का जो दफ्तर है जिसका काम है कि वो हर रुपए गए और आए की कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रखे, उसकी ओवरसाइट रखे, उसको पता भी ना चले या उसकी इजाज़त ना हो या उसको नोटिस ना हो? ये कैसे हो सकता है सर? ये हाउ डिड दिस प्रोसेस वर्क? जी, इस पाकिस्तान मुल्क में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनहोनी होती हैं। होना तो ऐसे चाहिए जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर पेमेंट करे, बट वो अपना क्लेम भेजेंगे, वो के IPPs के ये क्लेम्स हैं, सारे कागज़ भेजेंगे, हम उनका ऑडिट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सी पेमेंट जेन्युइन है, जो तो क्या ये ऑडिटर जनरल के दफ्तर को दिखाई नहीं गई या किसी और प्रोसेस के थ्रू? इसमें क्या हुआ? आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें दिखाई ही नहीं गई, और एक रोज़ शाम सुबह पता चला कि ये पेमेंट मुख्तलिफ IPPs को इनका अकाउंट्स में डायरेक्ट भिजवा दी गई है। सर ये तो फिर बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इशू उठाया, दोबारा पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी गया। वो शाह साहब का बड़ा दिल है, खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने ये सेट असाइड कर दिया, अकाउंट पे सेटल कर दिए। लेकिन ये फरमाइए अवाम को भी कि ये कौन से IPPs थे? क्या पहले भी सर जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक फ्रॉड लग रहा है। सर जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक फ्रॉड लग रहा है कि जो प्रोसेस है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया, जो आप कह रहे हैं अगर उस बात को अगर आगे बढ़ाएं कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो इन पेमेंट्स में इन्वॉल्व होगी, उनके बगैर तो हो नहीं सकती, वो अगर इस ऑडिट प्रोसेस को सर्कमवेंट करके ऑडिट प्रोसेस के अंदर ना जाके अगर पेमेंट्स कर दें, तो ये तो सर आपके गवर्नमेंटल प्रोसेसेस के अंदर, ऑडिटर जनरल के कानून के अंदर ये तो एक तकरीबन फ्रॉड नहीं हुआ सर? ये बहुत बड़ा एक स्कैम भी है जी। और हमने फ़ौरन, जब हमें पता चला कि ये पेमेंट हुई है, तो हमने उसका फ़ौरन ऑडिट करना शुरू कर दिया जी। फॉर ऑडिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुलंद अख्तर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे शामिल करने एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और दिल साहब आपकी तरफ आऊँगी। कल जिस तरह से आपने चीनी IPPs के हवाले से हमें खबर दी थी, और वज़ीर ख़जाना ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है, और मज़ीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या वाज़े मुआशी प्लान है हुकूमत के पास? देखें, IPPs के हवाले से आज वज़ीर ख़जाना ने भी जो तस्दीक की कि कोल पावर प्लांट्स की कन्वर्जन, जो 3 प्लांट्स हैं, उसके हवाले से आगे बातचीत बढ़ाने पे इत्तफाक हो गया, और इनकी जो रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी बातचीत अब आगे बढ़ेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये 700 अरब रुपए तो सिर्फ इन 3 कोल पावर प्लांट्स को जा रहे थे, और ये 60 रुपए फी यूनिट तकरीबन इनसे बिजली पैदा हो रही थी। अब ये मुकामी अगर कोयले पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीनी हुकाम की जानिब से इस पे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। तो अदिल माजरत, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो खत्म हो गया, नाज़िक से साथ में मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।